Poštovanje za naše voćare, kolege, prijatelje, drage pratioce. Trenutno kolega Drženko i ja radimo rezidbu kajsije u jednom intenzivnom zasadu. Glavni cilj rezidbe je da uskladimo rodnost i bujnost. Vršimo izbacivanje oštećenih, polomljenih grana, prekrčivanje porasta da bi se mogli formirati novi rodni elementi na jednom stavu. Rezidbom vršimo i podmlađivanje samoga stabla, ostavljamo mlađe, kvalitetnije grane. Ovdje vršimo fizičko razdvajanje stabla od stabla da bi svjetlost mogla da dođe do sve jednog dela biljke, kao i sama zaštita. U radu koristimo merdevine marke Kraus, koje se pokazale izuzetno dobro. Makaze marke Love 69-100 ili 22-100. Evo da vam pokažem par orezanih stabala kako izgledaju poslije naše rezidbe.